الحكيم في كتابه الكريم ومتقن خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد وآل محمد. بحق سيد الشهداء بحق شهداء كربلاء بحق أسيران كربلاء المجلس شخصي بزرگ سالنا سنتے مؤمن مؤمنات القرآن والسنة تتمكن تمام مؤمن مؤمنات من مشكلات البرطرف يا الله. تمام من حضارة الشرعية رضاد يا الله. تمام من پریشانی شغلك قرب يا الله. تمام مريض مريضون مر شباب كل ستة يا الله. مخصوصا من التماس الحاضر بمؤمن مؤمنة جدا وحاجة رضاس مشكل من جد برطرف مريض مريض شفاء عادل كامل حضرات يا الله. تمام زمان لك قربين من شغلك الجود يا الله. تمام زمان أعظم وأنصار الإسلام قرأوا يا الله. تمام دشمنان الإسلام والقرآن وعهد بيتك المقابل إلى لحمتنا من شغلك النابل يا الله. تمام رجال الزون في أرواح مؤمن مؤمنات مخصوصا الشهداء محمد لآل محمد لبس محفوظ يا الله. من شخص كم جنة سعد سلامنا فرد جانجان لقتنا جنة تبقي توفيق يا الله. من يالي تجنن أهل بيت نجسنا قيامة المعصومين بالشفاعة ونجم نرشد بس يا الله. دائما زمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خدای استبدلسی حکم دست خدا خانه مطبع یانسو جیرا
ibadet meclisleri, ibadet muhtas muhtemel, ibadet yetki layık bu, görünü, sadavat bu, hak bu, Huda-i Azze ve Celle. Can, yani Halik bu, Huda-i, yani Razık bu, Huda-i, yani Ma'bud bu, Huda-i, yani Suncukhan bu, Huda-i, yani Şicukhan bu, Huda-i, Günah-ı desna, Huda, Hacet rava desna, yan destahbazat bu, मुश्किल बरतरा बेसना यान दिया खुदा को जन्नती इंतहान यान दिया खुदा को जहन्नम इंतहान यान दूर मालिक को खुदा तमाम खुदा ये अज़्ज़ व जल गौफरी चलवाना योम इल्मी दज़ात को खुदा ये अज़्ज़ व जल बस देखना खुदा ये इबादत करने योम बचों से صاحب المعرفة خصوصا جوان عزيز كوني توجه في أشد ضروريات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا خدای عز و جل عبادت کن جنبول اتنا امر احسان کو جنبو چونسیه چون تصاف اهمیت ضرورت کن دنیا نمیشه درس حاصلیت ضرورت دید خدای سمدا بکنی عبادت کنی جنبول هردن دیره چه پاندود بی جانب ده تعمیر کنه چونده دک کنه من بود موضوعات وقتی خطاب به تعمیر چونجون دنی بوده وقتی جوان کنی تعمیر دنی بوده وقتی مشترک لیکن دی موضوع کو منطقی کنن دینه بود به جانب یعنی که آزاد دی خطاب بکنه منزل بی سوچی مرده دین آموزشمون که انسان تجربه تمام جانب خطاب بیدو وبالوالدین احسانا اتنا امر احسان بود خدای عز و جلسی کلی عبادت کننده برابری چونسه آیت چیزی چونسه ردیف چیزی چونسه موضوع چیزی آیت چیزی دی موضوع نسکا تذکری بسر اگر اتنا امون نسکا یا چیپو چارما سونسه عمر رسیده سونسه یه چند اگر یاد ناره دستورت دنو خدا سے کسلون بود آیونو دون لمامونی اف چی پانسن زربیان اختیار مد چان زربی جواب منی خدا را حس خدا را ستیان دون برنام کشگر اف چی بیای بی اختیار مد خدای طرف سے اجازه یا خودت بوده عزیز احوال به نظرات دیده شده سوزه بحل مطلب بوده سوزه عاقبت بخیر بهی سوزه کامیاب بهی سوزه مقام مرتبه حسبی اگر دو طرف تبدل بسنا مولا امام جعفر صادق جعفر صدق وكان عجيب حضرت یعقوب پیغمبر اونی بچو یوسف ندسه توپ شخص ده 40 سال کو ختم سون سے پلے سون جزو پیلو فیعقوب دکا مصری یتذر بی اعلان کو سون جزو پیلو حضرت یعقوب بچو یوسف ندسه توپ شخص حضرت یوسف یا مرکزی که یا سلطنتی که گنجم نجات دو جان رحمت وقتی که یعقوب شخصنا یوسفی که واجب زمداری این با ادی احترامینو مرکزی که یدنا اون شخصی یدنا دی خسته که بطون یا سلطنت و تختی که یدنا دخنا بخش آگه فجأة ببي استقبال شخصي دو يوسف كحق إنفاق لكن حضرت يوسف مركزي قسم كل ما بس بدي احترامينو
ya taxti ke yot nasam daga nasam tura mababs mabab kana Jibril amin nazil so Hazret Yusuf khadmalla shakhsana Yusuf la khata bil jin kasal gun Jibril amin si Yusuf la kuchik thing Yusuf zilla das mubarak da zega things nabi da zega things thing manam dilla tilla na karbon nur chik la pi nazul byung se ya namin go thon karbon nur chik din byung se ya go thon Yusuf is zaman di karbon nur ko chin ni kadi mar thon ba pe diri ya la ko thing da bana din byung se ya so Jibril kasal buat azizan guntuga yang adam gamala yo bisidam yo takafin dan se'albarika Hazret Jibril amin si Yaqub Yusuf la yo kasal buat çünkü yeri şahbur badi ihtirami nu kursi kana mabappi wajah sikar या मरकदिना थुरु मबप्पी वजह से खा यरी जुगे औलाद कुल्लो नबवत व रसालत द सिलसिले उम्म इन पर दो खुदा या अज़्ज़ व जल से यरी नलंस द नूर पर नूर नबवत इन पर नूर रसालत इन पर यरी पुश व यरी जुगे औलाद कुल सिलसिले उम्म ये अति एहतराम मगद की वजह से खा दिन नूर रिसालत नबुव्वत खुदा से ये न लमसत बस ये जुत या पैगंबर करीबी में उम्मीदन चिहसाब अल्लाह अकबर चिहसाब सफर दने तक चुसुम हजरत यूसुफ ला दने खफल चुसुम हजरत यूसुफ ला बदी एहतराम थुर मगद की ولو انت فهمت شيء ان شيء مقامك تنجد نجد بابا شيء ان لكن اتنا بي ده رشتو تمام قم بالا تربين اتو شيء نجد بي كلازم ان احترام يا يبو ولو انت بو شيء حساب مقام عالي درجاتك بلندي كيد نسم شان حرام أتى مقابل بوتين إن زوجاته لازم إن بعزيزان جو يعني نفري كافي إن أتى احترام نجس بوجه سكت حساب وبرسول دربه پیغمبر کسل جو النظر إلى وجه والديه صاحبان معرفت جبانان عزيز کی اتنا او زندگی کی جبان کن توجه به ضرورت کسلمون پیغمبر سی اگر سوچی سی اتنا او دومن محبتی کا چک نگاه چک بیت دستان قبول سون فی حج چک ملن جو قبول سون فی حج حجة مبرورة كسلمة مبرورة يعني قبول شدة قبول سون في حج سائل سوال پیغمبرنا یا رسول اللہ اگر من 50 مرتبہ محبت ورگلو سکا اتنا امر دومتنا پیغمبر کا صدق 50 حجی عزیزان کن واقعا چه حساب و خوش نصیب ده انسان کن اتنا او حال حیات یری کسل یوجو شب جمعه یا روز جمعه اتنا امر قبر كفاتحة لك جمعه صلى یا جمعه غنملا اتنا قبر كفاتحة رسولنا دين زاجا حج قبول سون في حج تكفنا من عمل الجنة دوم إتو يقي مسألين جهزاكو لا عظيم عبادة جن يعني فلا أدم حال حياتي حالك بس تغرين يوت بو يعمل تليوت أتنا عمو يعمل تليوت بو جمعي على يا شب جمعة أتنا عمو توب بلا أتنا عمو قسم سنة
قبل أغناري دبو بنامه عملك قبول سون بحج تجيب پیغمبر كسلمت برای خشنود امام زمانہ با آواز بلندتر مولا امام جعفر صالح ده الشخصين ده ما تسجل الشخص بدلنا أتنا بوجك بو أتو بكا تنجب نارا حدسونسه أتو خبنجن أتي باحترامي مثلا تونسه دونسه أتو قبل خانسه بودونو أتي كان باحتراما خاونسه احترام ما بيا بودونو عارسون مولا سے کسل جو بولا اونس لبو يعني نشان نتيكم امام کسل مطابق بولا سونس امام ختم الله امام سے کسل جو يعني جدي بدي احترام ما يقبل دون قدم سم تنهات هذه خدا سی 30 سال که عمر بود کم بسه जो काफी थे यानी ये फिर जो चिथन थे यानी ये फिर जवान अजीज को आजकल यानी वाले को अताउत्या मत जरे अताउन उर्दू मत जरे अताउन जवाब में मत जरे अताउन खबत जरे अल्लाह अकबर कसर जो मासूम से दिगामा मासूम कसर مدام ما تتعلم شيء زبدي يا لولي أقوال لولي نقل قضية قصة لا معصوم كسر مهم إن معصوم كسر بين نورانيات يط معصوم كسر بين كشش يط معصوم كسر بين اسمين الجرد يط دون بين معصوم كسر بين هذا عدو غلط وانا كسر بين جون النجي لشي بني مثل صوفي وقبرستاني كرجال سونفي قبرستاني كخمسة دفن رجال عار سونفي كل ناس دفن عار لكن قبرستاني كثرنا به أدوبي قبر كسونسة فاتحة بكل تهم مسون قبرستان كسونسة لكن فاتحة ما بيا عار سونسة كسل جند سهل نيرمو أتو نيلام نتوم نيلام نتومنا بو سلام من أتو جواب منزوخ أودون بأك الجوس بو سزف أتو يعني چنا راحت سون يعني كخام ستون چيزون جو أتو زد دي قبرستاني کو اون سنن مال فاتحة مبيع آر جازون يعني دادم لك سل الله أكبر بنظر يا أتو سي يتي فاتحة کا مي گناہ کن عفو کر بخشش کر کم کر یہ دعا درود کا یہ صدقے کا میلا قبر عالم برزخ میلا آرام کر حدیث کا سبب میت زندوم لقتو یکتر بجن جدن شکن زندوم لقتو یکتن زندوم تک ندون چطوری دون هر جامعه من ندون جامعه طوری وانا لا مهم من كسر كل لو سيدانا كسر موجو پیغمبری مندت کونسنم پیغمبر لا تنجن جفلدس يا رسول الله نك يعني بهشتي زغولا بوسدك زدنا قسم برز نظر دسر بهشت زغولا بوسدك زدنا نظر دسر دوسری حکم بچین مچی دار گسر پیغمبر کسر گس اتس بالبول بوساتون ام کانتون بول بوساتون جو رای جنت زغولا بوساتم ویپی عجب پسان تو بید یه حکم کو دور کن ختم جن زجونیا امر گل سجور کسر گس اونسون ام قبول بول بوساتون دهنه کسر گس اگر مثال طوری کن دول جدا بود دنیا में घरिम अना बिंदु से आता मा कब भांगा ये पता में बात दول جدا अम कब कहां पता में मिसाल तौर का चम पता में दस वला पेनु कसर जो अगर चम पता में ना
قبر شبیه جفت زب دنیا اما قبر کن ده ندوبی قبر ساتون حکم بشر میدین عشان كده صلوات محمد وآل محمد صل على جبرائيل أمين فيحكو وقتك باقان جو لا حيران كل إن وتبتو دسنا وتم قاري قار تلتو واقعان پیغمبر فيحكو من دتك مريض سوسس سكرات موتي يوتسو لا دون ذهن يقول مسألة يجو سكرات موتي نو تي پیغمبر کا حکومتان فلا ندى شخص کو وقال استروح مجمع لي تكليف جن يجون استروح مجمع تكليف جن يجون پیغمبر شخص إن الليل حالات والليل خراب جد لكن استروح جمع سكرات الموت يجون تكليف زيادة جن يجون پیغمبر کا سبب کوئی امو گاریو امو یرمن یجو گاریو نان یجو چومتاز امو چوز پیغمبر اول تن کسانون آیو یان کوی ناراحت میدو امو زس یقین دو 6 سالین کمرد سکر چله 6 سالین دبا 6 سال دونو کونی گتیان بگنی میپو نقصون زاور ذاتون من پا مدد بکرتین این گتیان سے دین یاد کو کمرس کت نپین پیغمبر کسرو یان نی فری مالان ما فری یان عبودس من دولی تکلیفی رسول مدنما اموزس یان تحت با فری ما صرف یری فری ما کل عبودس دکھنے گئے صرف آرام کن بیون شروع عزیزان کن والدین رضایت تتک کلمن کو توجه في أشد ذروة الآخرة لهم لجو حضرت موسى بن عمران سے خدای عز وجل مناجات جو جفرد خدا بندنی ده شهید دوست پو بهشتی نگاریو نی شهید دوست پو کلیم الله دوست موسى مرسل اعظم مرسل نبی مرسل دوست دو به علاوه شهید یا سنبچی تونه کسان جوان کن هم موسی بن عمران صحبوی دوست هم پیغمبر اولو العزم دو به علاوه شهید سون فی موسی سے کسان کن نید شهید دوست بود بهشتی نو چی به یادگاریت خدا سے کسانیز کینی در شهید دوست کو جهنمی موجود موسی حیران بود خدا بندا خو شهیدین می گیری کلیم الله دوستن چی به سو کو جهنمی تون الله اکبر چی به سو کو جهنمی سون دو قفلو خدای عز وجل کسر بود چون که کسی عمل لیمان و دخچو بی وجه سکا عمل تیارون دست بی وجه سکا عمل فلت بالکل ابو مگس دو فلی مجبور سن کو جهنمی تاومل کو جهنمی انجر صاحبان معرفت کن و جوان کن دوست طرق لمی اشد ضرورت دیلی اگر کامیابی رسل نارد یعنی نجات رسل نارد حضرت موسی سے جاچو خدا نے مناجات ان دو کسل من خدا بندہ بہشتی نو من یمبو دو پیا رحیق و دنیا میں سویر جامع متن نزیز مطلب توجہ بزر مطلب من یمبو بہشتی نو یمبو دو پیا رحیق سویر میں دنیا دینو خدا سے کسل فلانت بازار کو فلانت محلات دکان کو تگه شاتون پتی بیار شاتومی قصایتی دو کلی رفیق جنت یانو یوم بودی حضرت موسی لازم دو چی عبادت کن بیاد تو
شي ذكر كن زين دكتو شي نعم عملت دكتو كل يقول شيء ترى سبحانه حضرت موسى شاف دكان بده قصايد زله خدا سے من کے ادرس فتحت چلے دکان پنتون شتون دکان پنتون در جامعت عادی عام طور انسان جیو نیون شتون شام نمر مغرب و دارن 10-15 منٹ یو تنجزگو بانتاز در گوهرناموسون موسى دوریدیا اللہ شخص نام به داخل سون به دست می‌نمی زودتو موسى شد زود در قلبا زود پس موسى کسایبز نام موسى هرچی اینجور آیتیم با من به یه نام پلانسا دو بی جم اجازه چطور تو جم منشه بیارم صاحبان معلومات کن از جوانان کن بسم الله شخص جو ناجون کس حضرت موسى توچین کمره چین یاس ایک کمره و توچینو تندل چوپو دو چین نام کومتان سے دو به نادون کشنگم حسابو اپی چک دکتیالیوت دی جوان پدکسون دو لزکس میتپان دهن کبا لاپون سبایی بیا دو لچک کمیان پورا بیا دهن اوما دهن دوست گوپیکا یان دیه حسابو همیشه جالس کو انسو حضرت موسى سيدة جوان برتس ده عمر نسيدة أبي زوين زس دنيا أمر إنجو أمر ما هميشة جاتر سو ما زيادة تر دكان خدمة تيم يقول سلام أمر ما زاتس مير شو مير يقول جس بدل تمر وعمل أبون سبايب وديه تبغير من ده ما دكان يقولين ده وقت بينو موسى سي كسلوس جوان بولا آله كده أموسي كهزاب يا خدمت يتناره أموسي كده هذا نوچام دعا بير يا جامه بوس زف مهمان بزرگوار می أموسي همیشه دیوزره خدا بنده نیبو خدای کلیم الله موسى نجنب بهشتین کشید محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدای پیغمبر موسی کلیم الله لیمبر یان بهشت نکرد یکل یوربا کچی همیشه دی دعا ببین ببین یا عوضی موسی کسلیوس بالکل درست ده بشارت کنه دلیم قرآن سبحان خدای عز و جل مسیتران من یونبسو دوربین درتران خدا سی یان تنس مسی یان یری بیای دلس کو جری عمل کو یری عبادت کو چیت درتانم صرف یری جو عمل کو ام خدمت بیوم بیان جامت سو ام دعا بیان چون دعا جمت ام خدمت بیوم خدا کتی خدمت یامت دو خد خدای سحمزار اوزین یام هشتی من یونبت بهشتی من یونبت کتین عجیب دن یہ کسل کن من بچه پیغمبر چندون سنم جو فلبت یا رسول اللہ نی امونس نیک کله کعبی کندلنگا تواه بیست امونا نریس نیک کله کعبی کندلنگا تواه بیست آیا حق ادا بیست یا مبیست پیغمبر کسب چیزر بین چیری تولدی و حمل در تکلیف حساب دادن حق ادا سوونت اتمام باقی من بیگا جوریق اتل عمل کسان والدین این عزیزان کن ارگل سون فی اتل عمل قرآن زر بیلیو صدقه زر بیلیو خیرات زر بیلیو دو من تحت کا زیارت زربیلو دو من تحت کا عمرہ زربیلو دو من تحت کا لحم عمل وغیرہ دو من تحت کا صدقہ وغیرہ ممو والدین نماز والدین دلین لازمین کسر کن
نماز والدين عدم النسبة درس بحقه دو ركعات ودوسان لازمين عدم الحقوق بس آخري كسيدوت أجر زندة يتبقى بينه عدم رتين دوسر لكن عدم القلب يقص قامت من تعلم من سرقه خيراتي قرآن جلبك انتو بيايت جان سمت دارك شوش بنجوكو عدن عوسين دا أولاد وعاقب اللور حديث متواتر مشهور حديث اگر يتبقى من المركزنا يا عاق يتبقى من التندوسة لكن قلب جوتو بالكل توجه دسمت نارك وجوتو هازم عدن عوسي عاق بسفرن دول خطرناك والدين عاق بسنن دول يا نجات مسجد دول زل بزرتنا حديثا شون زرتنا تمام هر اقلا آقا يبين مسألة وانا عزيزان من خداي دي احصاء اهميات يطلع فريق خداي عز وجل سي والدين احسان كل خدمتكم خدا كل عبادة كل يوم بكم في القرآن بس ينتسى التوجه بزرته خصوصا جبان عزيز كني أتاولا خانيا دون الجواب منا هي حتى يمكن رواية يجوا خيك تشك تسناري وبيحط قبول بعمله رواية موجودة أتام ودون كخيك النظر ده خمسة تشك خيك تسناري وبيحط بيحط قبول باطل بيحط قبول بعمله خدانا غزة الجواب خدانا غزة الجواب دون ده الله أكبر الله أكبر حسين يدم مجلسكم أحد القيمان بس تدم مجلس صاحبان معرفة زرد زربنا الإشارة كافيين حسين في المكتب من داخل سنة مثال أحد بس دين أربعة يا أتنا أول الدكتور بدر مثال تورجلا أجل يأكل توكا مثال تورجا جواب تنكن تدين يتناري دين أحد بس سوس دو دير مجلس أول في بتاعون سنة تقولون أحد بس تبص الله لأنك نفس بينك يا بدر أحد بس حسين المجلسنا أحد بس شعبته هايلندر أو في سان فايدة سبب هرب عليك ممر حسين تم مكتب بينه خاندان رسالة من بيكايو خاندان رسالة دعظم حسوم بعض